अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 130 और 131 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही तवज्जो से सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 130। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहिम, और कौन है जो मुंह मोड़े तरीके से इब्राहिम के। तो इब्राहिम का अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? मिल्लत इब्राहिम, खालिस तौहीद का तरीका, हर शिर्क से पाक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बंदा बनने का तरीका, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने हर चीज़ से रुख फेर कर अपना रुख सिर्फ तरफ कर लिया। किसकी तरफ? उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, यानी कि पैदा करने वाला है। उसी का हक है कि उसकी इबादत की जाए। बेशक ये बात सही है ना कि जिसने पैदा किया उसी का हक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके आगे झुका जाए, उसी से मांगा जाए, उसी के साथ जो है ना वफादारी की जाए, उसको सबसे बड़ा माना जाए, हर मुश्किल में उसकी तरफ रुख किया जाए और उसके सिवा हर चीज़ से रुख फेर लिया जाए। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा? हनीफन की मैं हर एक से जो है ना रूगर्दानी करके कायम हूँ, यानी कि जमा हुआ हूँ। किस पर? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर। तो इसमें कहा जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका इखलास का तरीका था। क्या है? सिंसियरिटी का तरीका था, वफादारी का तरीका था। एक और जगह पे आता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जिसने वफा का हक अदा कर दिया, जिसने अल्लाह को जब रब माना तो फिर उसकी खिलाफ वर्जी जो है ना नहीं की, उसकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ा, उसी के होकर रहे। सूरत जो है ना अल इनाम में 161 में बताया गया है कि कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने सिरातुल मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी है। कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने सिरातुल मुस्तकीम की तरफ हिदायत की, यानी कि सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की। सिरातुल मुस्तकीम क्या है? दीनन क़यामन। क्या है? दीनन क़यामन, दुरुस्त दीन। दीनन क़यामन यानी कि दुरुस्त दीन। दुरुस्त दीन क्या है? वो दुरुस्त दीन मिल्लत इब्राहिम, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। हनीफन, जो यकसू थे और जो है ना मुशरिकीन में से ना थे। जो क्या थे? मुशरिकीन में से, जो यकसू थे, जो एक बार मान लिया कि हाँ ये खुदा है तो बस उसी पे रह गए। तो उनको कितना बड़ा दर्जा मिला अल्लाह ताला के, जो है ना इतने करीब वो हो गए। इतनी सारी मुश्किलें करने के बाद उनको क्या मिला? उनको खलीलुल्लाह का जो है ना खिताब मिला। अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपना दोस्त बना लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सिर्फ क्या करके? एक अल्लाह की इबादत करके, कि उसके कहे हुए हर तरीके को मान के वो अल्लाह के दोस्त बन गए। तो हम सब भी जो है ना अल्लाह हम सबको भी चाहे तो दोस्त बनाए, पर हमको उसका दोस्त बनने के लिए उतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। कुर्बानियाँ जैसे कि अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उस पर हमें चलना पड़ेगा और उस पर कायम रहना पड़ेगा। ठीक है ना कि हम अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जब अपनी मर्जी करी तो जिस चीज़ से पलटना हो पलट गए, फिर वापस से कहे कि हम अल्लाह की इबादत करते। नहीं, ऐसा नहीं। जो यकसुई के मतलब एक चीज़ पे जो जम गए वहाँ से हटना नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, हमने आपकी तरफ वही की है कि तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें कहा जा रहा है। किसको? नबी को कहा जा रहा है कि हमने आपकी तरफ कहीं वही की है कि तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। तो समझने की बात क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को पसंदीदा करार दिया, जो इखलास और तौहीद का तरीका था, एक अल्लाह की इबादत पर मबनी था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरीके की पैरवी करने के लिए कहा गया। उसी तरीके को यहाँ दीन दुरुस्त कहा गया है, दीनन क़यामन कहा गया है, यानी कि उसके तरीके को सिरातुल मुस्तकीम कहा गया है। वही सीधा रास्ता है। सिरातुल मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता क्या है? वो रास्ता जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। वो किस्सा क्या है? वो किस्सा क्या था कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को जो है ना हजारों लोगों को क्या है पीछे छोड़ दिया, आग में जाना गवारा किया, आग में जाना गवारा किया, अपने अब्बा की जो है ना सख्ती बर्दाश्त की, और फिर अपने मुल्क, अपने वतन, रिश्तेदार जो है ना और
दोस्त, अहबाब सब कुछ छोड़ दिया। किसके खातिर? एक अल्लाह के खातिर, एक अल्लाह सुब्हान ताला के खातिर। कि उनके अब्बू जो थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुतों की पूरा उनके घर वो अपने हाथों से बुत बनाते थे। सोचो कि कितने शिर्क के बीच थे, फिर भी अल्लाह ताला की वो इतने करीब हो गए कि उनके चुने हुए बंदे बन गए, यानी कि अल्लाह का दोस्त बना लिया अपना अल्लाह ताला ने। किस पर? उनकी इबादत से खुश होकर के, उनके तरीके से खुश होकर के, उनका जो है ना तौहीद का तरीका दे करके, कि वो कुछ भी चू चपाट नहीं करते थे कि नहीं अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है बस सुना और समेना व अताना, सुन लेते थे और उसको मान लेते थे। उसमें कुछ भी ये नहीं करते थे कि हाँ क्यों ऐसा करूँ, नहीं ऐसा। आज हम लोग 1000 सवाल करते हैं कि हम क्यों करें, ऐसा क्यों करें, ऐसा वो भी तो करते हैं, हम दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि जो हम ये करेंगे तो हमारा अजर हमारे खाते में आएगा। ऐसा नहीं हम समझते कि ये अजर जो है हमें मिलने वाला है, हमारे भले के लिए कोई बोल रहा है, हमारे अच्छे के लिए कोई बोल रहा है, नहीं। ये इस बात पे हम क्या है गौर व फिक्र नहीं करते। तो कि अगर सारी दुनिया भी मुझसे नाराज हो तो क्या है, भले होती रहे, सारी दुनिया भी हमसे नाराज होती है तो होती रहे, मुझे राजी सिर्फ एक अल्लाह को करना है जो मेरा खालिक है, जिसने मुझे पैदा किया, जो हर चीज़ का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। कोई कि हमारी आंखें किसी और ने बनाई है कि हम दूसरे की इबादत करें? है कोई कि जो हमारे हाथ नाक पैर अपने औज़ा को ही देखे कि किसी और ने बनाया है क्या कि हम जो दूसरे की इबादत करेंगे? नहीं ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या? अक्लमंदी का तरीका था, अक्लमंदी का तरीका था। बज़ाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ कुर्बान कर दी थी, हर चीज़। आगे हमें पता चलेगा कि किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ने एक कर दिया, बहुत बड़े बड़े आग तैयार की गई और सबके सामने आग में फेंक दिया गया। तो भी उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह बचा लेगा। उनको ज़रा भी मतलब ये नहीं हो कि मेरा अल्लाह है ना वो इतना अंदर यकीन था, इतना पुख्ता जो है ना अल्लाह के ऊपर यकीन था। अगर हम भी अल्लाह के ऊपर यकीन करें और ऐसे अपना पहले हमें अपना अमल दुरुस्त करना है, यानी कि बस हमें अभी अमल दुरुस्त ही नहीं है और हम अल्लाह पे यकीन करके आगे, पहले हमें अपना अमल दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें अल्लाह के मुताबिक चलना पड़ेगा। अल्लाह जब पसंद करेगा तो अपने आप आपको रास्ते भी दिखाएगा और आपके लिए हर आसानी भी करेगा और आपकी हिफाजत भी करेगा। हर उस मुश्किल से, हर उस दुश्मन से, हर उस परेशानी से वो महफूज रखेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। तो तैयार किया और सबके सामने आग में फेंक दिया गया और उन्होंने आग में जाना कबूल कर लिया, सबकी मुखालफत बर्दाश्त कर ली, लेकिन तौहीद को नहीं छोड़ा, अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ा। ठीक है ना। तो इस तरीके को अल्लाह सुब्हान ताला कौन सा तरीका कह रहे हैं कि अक्लमंदी का तरीका। इसमें मैसेज क्या है कि अल्लाह की खातिर सबको जो है ना नाराज कर लो, लेकिन लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करो। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा मैसेज है हम सब के लिए कि लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज नहीं करो। अगर इस तरीके को कोई छोड़ रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को हमाकत में क्या है मुब्तला कर रहा है, यानी कि अपने आप को परेशानी में तंगी में जो है ना मुब्तला कर रहा है। वो दरअसल क्या है, बेवकूफ़ी है। वो क्या है, बेवकूफ़ी है। तो अभी इस आयत में आगे क्या बोला जा रहा है, इल्ला मन सफिहा नफ्सा, मगर वो जिसने बेवकूफ़ बनाया अपने नफ्स को। तो सफिहा उसका अपोजिट का क्या है, रुश्द का है, यानी कि रुश्द किसको कहते हैं कि हिदायत को। सफिहा क्या है, सफिया का मतलब बेवकूफ़ बनाया और रुश्द क्या है, अक्लमंदी, हिदायत जिसको मिल गई। यानी कि ऐसा करना गुमराही है, हिदायत से दूर है जाना है। और ये ना समझे कि सबूत देना है। और बेवकूफ़ी की दो वजाहत होती है, वह बेवकूफ़ी की दो वजाहत होती है, अक्ल की कमी और इल्म की कमी। सबसे पहले तो इल्म की कमी और उसके बाद जब इल्म आता है तो फिर अक्ल भी काम करने लगता है। तो सीधे रास्ते से इंसान कब भटकता है, ये तो इल्म नहीं होता या अक्ल नहीं होती, जो बे इल्म नहीं होता है, यानी कि उस रास्ते की मुखालफत नहीं करता। लेकिन जो बे इल्म होता है वो उस रास्ते की मुखालफत ही नहीं करेगा, उसका अपोजिट जाएगा ही नहीं, वो गलत बोल ही नहीं सकता। उसको अगर अच्छी तरीके से उसके पास दीन इल्म होगा तो ठीक, दीन का इल्म यानी कुरान का इल्म होगा तो। लेकिन जो है ना क्या है कि रास्ते मुख्तलिफ नहीं करता, लेकिन जो बाइल्म होता है वो छोटा क्या है छटा चला जाता है, ये कहने कि हटते चले जाता है, उसी में चले जाता है, बहते चले जाता है। और जो बेअक्ल होते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइल्म भी होता है, लाइल्म भी, बेअक्ल भी होते हैं और लाइल्म भी होते हैं। बाज़ औक़ात क्या है, इल्म वाला भी होता है लेकिन वो हक़ की जो है ना हक़ की मुखालफत भी साथ शुरू कर देता है, हक की जो है ना मुखालफत भी शुरू कर देता है। ऐसा करना ना समझी है। यहाँ क्या ये कहा जा रहा है कि इब्राहिम के तरीके की पैरवी ना करो, सीधे इब्राहिम के तरीके की पैरवी करना, सीधे रास्ते ना चलना
کیا ہے دراصل کیا ہے ہلاکت ہے، یعنی کہ بے وقوفی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی نہ کریں، سیدھے راستے پر نہ چلیں، تو کیا ہے ہلاکت ہے، بے وقوفی ہے۔ تو ہمارے یہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ ہم کس کو عقل مند سمجھتے ہیں اور کس کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ دین پر چلنا کیا ہے عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو منافقین سے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا جو ہے نا صحابہ ایمان لائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، اتنی مطلب کیا ہم کیسا ایمان ہے یہ، کیسے مطلب کیا ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ مطلب ان کو ایمان والے کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن وہ علم کی وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں کہ ہاں تم ہے نا کہ کوئی تمہارے ساتھ جو ہے نا بے عزتی کرے تو تم اس کا جواب پیار سے دو، تم اس کے ساتھ اصلاح کرو، تم اس کا جواب ہے نا اس کو اس طریقے سے ٹونٹ میں نہ دو، کسی کے ساتھ جھگڑو مت، کسی پہل مت کرو جھگڑے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم قرآن میں دیا ہے نا، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں اس کے اندر اس کی نرمی کے اس کے دل کی نرمی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی جو ہے نا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان کو کیا ہے بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کی کمزوری سمجھ لیتے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی جو اندر کی نرمی ہے نا وہی ان کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خبردار بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے؟ خبردار کہ بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں وہ۔ تو اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ہے نا وہ خود ہی بے وقوف ہیں جو دین پر نہیں چل رہے، ایمان کو کیا ہے ایمان کو حق نہیں جان رہے، ٹھیک ہے، نہیں کر رہے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ کیا ہے وہ شعور بھی نہیں رکھتے نا، ان کے اندر وہ شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسا، اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے مگر وہ جس نے بے وقوف بنائے اپنے نفس کو، خود کی نفس کو ہی، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو جس نے بے وقوف بنایا۔ تو کون ہے جو ابراہیم اسلام کے طریقے سے کیا ہے روگردانی کرے، برتے، توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کی طرف آئے، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف آ جائے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے۔ بتائیں یہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی علامہ دہر کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار دنیا کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے خالق مالک کا وفادار نہیں، تو جس نے اب اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، کیا ہے احمق ہے۔ تو اور البتہ اگر، اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ تو اور البتہ تحقیق ہم نے اسے چنا، کیا ہے دنیا میں چن لیا تھا، کیا ہے ہزاروں لوگوں میں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا۔ کیونکہ ان کو کیوں چنا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں کیا تھا، تکبر سے کام نہیں لیا تھا، عقل ہی استعمال کی تھی، اپنی عقل استعمال کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ غور و فکر شروع کر دیا تھا، اپنے رب کی تلاش شروع کر دی تھی، اپنا آسمان کو دیکھا، پھر وہ سوچتے کہ آسمان ہے نہیں، یہ تو بنا ستون کا کھڑا ہوا، اس سے کسی نے تو بنایا ہوگا، اس پر ستارے دیکھا، کہاں شاید یا یہ میرا رب ہوگا، لیکن پھر خود ہی کہا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد کیا چاند کی طرف توجہ کیا کہ شاید یہ رب ہے تو یہ بڑا، پھر کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ڈوب گیا۔ سورج کو دیکھا تو وہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی چلا گیا، یعنی کہ اندھیرا ہو گیا، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کہا کہ میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو ہے نا خالق ہے، جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، مدبر ہے، یعنی کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے
सब कुछ बनाया ना कि जो सुनता नहीं, जो जिसने सब कुछ बनाया वो सुनता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कुछ कर नहीं सकता वो इबादत के लायक कहाँ हो सकता है। यानी कि उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की तो अल्लाह ने उनको पसंद कर लिया, चुन लिया और उसको बहुत बड़ा मर्तबा अता किया। क्या बनाया उनको कि इमाम बना दिया है ना। फिर दुनिया है ना कि दुनिया में क्या किया था, अस्तफ़ैनाहु चुन लिया था हमने उसे, फिर दुनिया में व इन्नहु फिल आखिरती और आखिरत में, तो इमाम बनाया दुनिया में भी, और जो है ना हमने उसको चुन लिया रिसालत के लिए, इमामत के लिए, और अपना खलील कहा, और अपना क्या खलील का अपना दोस्त बनाया ना उन्होंने। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको छोड़ दिया, जब इब्राहिम इस्लाम ने सबको छोड़ दिया तो अल्लाह ने उसे अपना बना लिया कि दुनिया में उन पर इतनी रहमतें नाजिल हुई, इतनी बुलंदी नसीब हुई, किसी को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त नहीं कहा। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये उसी के लिए है जो सबको छोड़कर अल्लाह का बन जाए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको नेक औलाद दी, उनकी औलाद में से एक पूरी उम्मत उठी, बनी इसराइल में से दूसरी उम्मत मोहम्मद, दूसरी क्या था, दूसरी उम्मत मोहम्मद थी, और उनको क्या है अव्वल अंबिया कहा जाता है। अबू अरब में अराब भी कहा जाता है, अबुल अराब भी कहा जाता है। और यही वजह है कि हम दरूद शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दरूद क्या है भेजते हैं, ठीक है ना। तो और हकीकत में वो क्या थे, आखिरत में भी सालिहीन समझदार होगा, उसकी दुनिया भी अच्छी और उसकी आखिरत भी अच्छी, वाफिल आखिरती लमिन सालिमीन, और वो साले लोगों में से होगा भी अच्छी। और दुआ जैसे है ना, दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ अल्लाह रब्बना आतिना दे हमको फिद दुनिया में फिद दुनिया हसनतु भलाई, दुनिया में भी भलाई, और फिल आखिरती हसनतु और आखिरत में भी भलाई, वकीन अज़ाबन नार और बचा हमें आग अजाब से, ठीक है ना, आग के अजाब से। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया में भी चुन लिया और आखिरत में भी चुन लिया था, और उनकी सालिहीन में क्या है, उनको क्या है सालिहीन में शुमार कर दिया, अल्लाह के पसंदीदा बंदे मतलब हो गए, जिनके लिए क्या है बुलंद दर्जात होंगे, क्या है उनके लिए बुलंद दर्जात होंगे, ठीक है ना। और नबीना क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है, मिनहुम नबीना यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो क्या थे, नबीना थे, वो सिद्दीकीना थे, वो क्या है शहदाए वसली सालिहीन है, ये हैं जो सीधे रास्ते पर। वो कौन है जो सीधे रास्ते, उनको क्या क्या कहा जाता है, नबीना जो नबी बन के आए, जो सादिकीना जो सिद्दीकीना जो सच बोलते हैं, जो शहदा जो शहीद हो गए, सालिहीन जो नेक लोग हैं। तो ये क्या है, वही लोग क्या है सीधे रास्ते पर है। तो बात ये है कि जो शख्स दुनिया में नेकी में आगे होगा वो आखिरत के दर्जात में भी आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आखिरत दुनिया ही का तो दूसरा हिस्सा है, आखिरत दुनिया ही का तो दूसरा हिस्सा है। जैसे आप यहाँ होंगे वैसे ही आपको वहाँ मिलेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके अपनी फजीलत बयान करके जो है ना दिखाया और आखिरत में उनका मुकाम बयान करके अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें क्या है, हम सबको उनके तरीके की पैरवी करने की दावत दे रहा है, ठीक है ना। और साथ ये भी बता रहे कि जो उस तरीके को फॉलो नहीं करेगा वो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है और अपने आप को धोखे दे रहा है, क्या है, और हम जो है ना नासमझी का सबूत दे रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों चुना, अब आगे की आयत में अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं। अब यहाँ बताया जाए कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों चुना। तो इस आयत में 131 में बताया जा रहा है कि इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, जब कहा उसको उसके रब ने फर्मा बरदार हो जा। क्या कहा कि जब उसने उसको कहा कि अस्लिम मेरे हवाले कर दे, क्या मुसलमान बन जाओ, तो अल्लाह के वफादार बन जाओ, तो अल्लाह के लिए खुद को खालिस कर लो। तो क्या कहा उन्होंने क्या कहा कि काला असलम तू उसने कहा क्या, मैं फर्मा बरदार हो गया रब्बिल आलमीन, अब रब के लिए तमाम जहानों के। तो उसने क्या कहा, काला असलम तू, देर नहीं लगाई, कोई हुज्जतबाजी नहीं की, कि वाई वैन नहीं कहा, क्या कह रहे हैं कि
قال اسلمت، رب نے کہا ہے میں فوراً حاضر ہوں، لبیک کہا، اسلمت رب العالمین یعنی کہ میں رب العالمین کا وفادار بن گیا، میں نے اپنے آپ اسی کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو کیا اسی کے حوالے کر دیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو ہمارا کیا ہے ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ کیسے کرے، بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، پھر یہ مشکل آئے گی، پھر یہ مطلب کیسے ہم اس کو کریں گے، بہت مشکل، بہت ٹف لگتا ہے۔ پھر وہ ہم کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم کہ پھر ہم سے یہ چیز چھوٹ جائے گی، یعنی کہ بری چیز چھوٹ جائے گی، نقصان ہوگا، اور مطلب ان کی سوچوں میں کیا ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انہی سوچوں میں ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا کہ کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا، کیا جائے گا، نہیں، بس کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ قرآن کے مطلب کتنے حکم ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے نا سارے حکم کو، تو ہم مطلب پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے قرآن میں کیا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، نہیں جانتے، لیکن ان کو کرتے نہیں، کیونکہ اسلام کیا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ان کو کرتے نہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کرنا، پیروی کرنا، کس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات ماننا یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کیا ہے کہ اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، اور میں مان گیا، میری باتیں، میری جو ہے نا باطن، میرے مطلب باتیں میری ظاہر سے دونوں کے سب تیرا ہی ہوگا، تیرا ہی کیا ہے، سب تیرا ہی ہے، سب پہ تیرا ہی حق ہے، حکم چلے گا۔ لیکن ہم جب اللہ کا حکم سن بھی لیتے ہیں تو جان بھی لیتے ہیں، تو پتہ بھی چل جاتا ہے، تو پھر نہ کیا کہتے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے سوچتے ہیں کہ کیا نہ ہم ادھر کے ہی ہوتے ہیں، نہ ہی ہم ادھر کے ہوتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ کریں نہ کریں، کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نماز ہو گئی نا، کہ نماز کا حکم آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، اور پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنے کے بعد ہم پڑھ لیں گے، یا پھر نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں، یا نہیں پڑھیں گے، یا شادی میں جانا ہے آ کے پڑھیں گے، کتنی ساری مطلب ہم نا اپنے دماغ میں خیالات پیدا کرتے ہیں، بس حکم آیا ہم ویسی، ہم سب کا یہی حال ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سارے جیسے اذان ہوئی اور سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگ کر دوڑ کر جاتے، نہیں، ہم سب کا وہی علاقہ، ہم سب لیٹ کر کے، کوئی آدھے گھنٹہ، کوئی 10 منٹ، کوئی 2 گھنٹے، اس طریقے سے لیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لوگ سجدے کرنے جاتے، وہ بھی اتنی مشکل لگتی ہے، اتنا بھاری لگتا ہے وہ کہ مطلب کیا ہی بتائیں۔ تو کیا ہے اسی طرح باقی جو ہے نا احکام بھی ہے، جب کوئی بات پتہ چلے تو کیا ہے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم مطلب آناکانی کرتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ انہوں نے اللہ کی بات سن کر دیر نہیں لگائی، کوئی کیا ہے نا تکبر نہیں کیا، کوئی جو ہے نا ہچکچائے نہیں، کیونکہ انہوں نے انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جیسے مان لیں کہ ہمارے جیسے ماں باپ سے بڑھ کر کے ابھی دنیا میں جو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنایا ہے، ہم سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کا بھلا تو سوچ ہی نہیں سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ نے، جو رب نے ہم سب کو بنایا، تو وہ ہم سب سے بڑھ کر ہے نا، وہ ہم سب کا خیر خواہوں سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کیا، تو اس سے بڑھ کے میرا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مجھ پہ کیا ہے مہربان نہیں ہو سکتا۔ وہ ماؤں کا بھی برا نہیں، کیا ہے، وہ ماؤں کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ یہ درست ہی کی بات ہی، یہ کیا ہے، ٹرسٹ کی بات ہے، یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا۔ جیسے ہم ماں پہ جتنا بھروسہ کرتے کہ ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ کبھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے، کتنا بھی کچھ ہو جائے دل سے تو نہیں چاہیں گے، بھلے غصے میں کچھ بھی بول دے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں گے، یا اللہ میری جو ہے نا دعا قبول مت کرنا، یا کچھ بھی ایسا جو بھی ہے، ایسا بھی انسان اپنا جو ہے عمل رکھتا ہے، غصے میں بھلے کچھ بھی بول دے، لیکن بولنا نہیں چاہیے، لیکن کیا ہے جیسے پھر بھی ایک ٹرسٹ رہتا ہے نا ماں باپ پہ کہ ہاں میرے ممی پاپا میرے لیے ایسا تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دین جو ہے نا نام ہی ٹرسٹ کا ہے، دین جو ہے نا نام ہی ٹرسٹ کا ہے۔ اور رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وہ جو چاہے مجھے وہ کہے، اور جو وہ کہے گا اسی میں میرا فائدہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اسی میں میرا فائدہ ہے نا۔ تو بسم اللہ دینن، اور اسلام کے
दीन होने पर राजी हूँ, इसलिए अस्लिम कहा, अस्लम तू, यानी कि डन, ठीक है ना। तो ईमान किस चीज़ का नाम है कि ईमान जाने का, यकीन आ जाने का, जिस दिन इंसान मान जाता है और मानने के लिए अपने आप को क्या है, छोटा करना पड़ता है। अपने आप को क्या करना, छोटा करना पड़ता है, अपनी अकल, अपनी ख्वाहिश और अपना नफ्स और अपनी जो है ना अपनी तवीलें पीछे करनी पड़ती हैं। जिस दिन ये जो है ना कैफियत नजर आती है तो फिर इंसान को ईमान की क्या है, लज्जत नसीब होती है। फिर वो पुकार उठता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन, यानी कि मैं जो है ना मैं को क्या है, इस्लामी दीनन नहीं, मैं को जो है ना फुली ट्रस्ट करता हुआ और जो उसमें है, मैं इसको फुली ट्रस्ट करता हूँ और जो उसमें है उसको मानने में क्या है, अपना कोई नुकसान नहीं समझता, उसे मानने में अपना कोई नुकसान नहीं समझता। तो अक्लमंद वही होता है जो ज़ाहिरी नफ़े नुकसान से ऊपर उठे, बड़े फायदे के लिए काम करता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, जैसे बड़ा बिजनेस है और जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या है, उसको फौरन फायदा नहीं मिलेगा ना, मतलब कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये सोचकर हम करेंगे कि नहीं मेरा फायदा ही हो, तो वैसा नहीं होता। इन्वेस्ट कर दिया और उसके फिर धीरे धीरे उसमें क्या है, फिर उसमें जो है ना फायदा नफा होते होते फिर एक बड़ा वो बिजनेस बन जाता है, तो है ना। तो मुझे इस पर भी लगाना होगा, तो मेहनत करनी होगी और इतने अरसे के बाद मुझे रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो ये दूर का सोचते हैं, जैसे एकदम दूर का सोचते हैं, फिर कि नजदीक का नहीं सोचते कि अभी फायदा, जो अभी वाले रहते हैं फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं कि चलो इन्वेस्ट किया और फिर बाद में उसका मुझे इसका प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके पीछे उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो शुरू होगा। और वो उस उम्मीद पर आज बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट कर जाता है। लेकिन जो जरा कम अकल इंसान होता है वो क्या देखता है कि अच्छा मैं जो आज इतना लगा रहा हूं तो कल मुझे क्या मिलेगा, जस्ट चाहिए, अभी जस्ट उसका रिवॉर्ड चाहिए हमें, तो वो अक्लमंद नहीं होता, वो बेवकूफ इंसान होता है। तो सवेरे लगा रहा हूं तो शाम का क्या मिलेगा, अच्छा भी और अच्छी भी, मतलब अच्छी अभी कुछ फायदा नहीं है तो फिर क्या है, छोड़ो, फिर इस काम को ही छोड़ दो, फिर काम को क्या करना कि ऑप्शन ढूंढने लगना, फिर ऑप्शन ढूंढने लगना। यानी कि कुछ लोग जो है ना बाहरी डायरेक्शन में आके चलते रहते हैं और कर लेते हैं, पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, वो ये नहीं देखते कि आज पैसा क्या है ज़्यादा मिल रहा है, या फिर ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा क्या है। यानी कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हम जो है ना ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें के लिए क्या पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। तो अक्लमंद लोग लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखते हैं और बिना बेवकूफ़ लोग शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखते हैं कि आज ही बस अभी फ़ायदा नहीं हुआ तो बस इस काम को छोड़ दो, आज क्या होगा। और जो ज्यादा अक्लमंद होते हैं वो और भी लॉन्ग टर्म फायदा देखते हैं, सबसे आगे जाके देखते हैं, तो बहुत दूर तक देखते हैं, कहाँ तक, आखिरत तक देखते हैं कि हमारा अब यहाँ पे हम ये जो काम करें तो उसका आखिरत में क्या सिला मिलेगा। बताने का मकसद ये है कि इन्वेस्ट हमें अच्छी जगह हम कर रहे हैं तो इसका आखिरत में इसका अंजाम क्या होगा। ये जो है ना ये अक्लमंद से भी अक्लमंद लोग ये काम करते हैं कि आखिरत में इसका अजर क्या मिलेगा। हमें जस्ट मिनट हमें जैसे दुनिया ही में जस्ट मिल जाए तो ऐसा होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सोने की पहाड़ मिल जाती, क्योंकि उनके जैसा इबादतगार कोई था ही नहीं ना, उनके जैसा इबादत करने वाला नबी बनाया गया, हमारे आखिरी नबी तो कोई था ही नहीं ना, तो वो चाहते तो उनके लिए तो सोने की पहाड़, लेकिन उन्होंने कितनी मतलब परेशानियां उठाई। तो क्या वो अल्लाह उनको पसंद नहीं करता था? ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला आजमाता है, आजमाइश दे के भी करता है और आजमाइश लेकर भी करता है। लेकिन हर आजमाइश में अल्लाह जब इंसान सब्र करना सीख जाता है ना कि यार ये इसमें भी मेरा फायदा है, अल्लाह ने इसमें भी मेरा भला सोचा होगा, जब पॉजिटिव हम थिंक रखते हैं ना तो फिर जाके हमें फायदा भी पॉजिटिव ही मिलता है। उसमें भी हमें अल्लाह पे ब्लेम नहीं करना कि हाय मेरी किस्मत ही खराब है, हाय मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो ये जो निगेटिव थिंग है ना फिर अल्लाह ताला का नाशुक्री में बदल देता है। जब हम ये जो भी परेशानी भी आए, मुसीबत भी आए, जब हम उसको शुक्र में अदा करते हैं कि या अल्लाह अगर इससे भी बड़ी मुसीबत देता तो क्या होता था, तूने इतने ही में इसे निपटा दिया,
الحمدللہ یہ اس طریقے سے مصیبت ڈالا تو یہ چیز میرے اندر کی جو ہے نا یہ چیز مطلب میں اور اسٹرانگ ہو گیا, مجھے لڑنے کی طاقت آ گئی, مجھے سمجھنے کی صلاحیت آ گئی ہے ہر چیز کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک چیز کے پیچھے نا حکمت ہوتی ہے. تو اس بات کو اگر جب سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کبھی بلیم کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسے نہیں. ہر ایک چیز میں اللہ کا شکر ادا کرے, ہر ایک چیز میں. یعنی میں تو کہتی ہوں کہ روز اللہ کا شکر, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ نے ہمیں صبح آنکھ کھولی. تو کیا یہ شکر نہیں ہے کہ آتے ہی ہم بیڈ پہ مرے ہوئے رہتے تو ہم مر جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لیتا, تو یہ شکر نہیں ہے. تو ہمیں اور ہر دن آخری سوچ کر کے اللہ کی ویسی ہمیں عبادت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جو اسے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو خود کیا ہے حماقت میں مبتلا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو خود جیسے پریشانی میں ڈال لیتا ہے, مصیبت میں ڈال لیتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک آیت میں ایسے میسیجز دیتے ہیں کہ آؤٹ آف جو ہے نا کوریج رہتا ہے کہ ہر ایک چیز کو نا انسان اگر جب انالائز کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے, تب جا کے ہمیں احساس ہوتا کہ واو اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا ایک حکمت ہوتی ہے جو ہم انسان جو ہے نا ہم انسان نہیں سمجھتے, لیکن جو عقل مند رہتے ہیں پھر بھی اس میں صبر شکر کر کے آگے بڑھتے جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا کیا ہے ساتھ دینے لگتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے نا ان کو کیا کرتا ہے, پھر ان کو ان کی جو ہے نا مدد کرنے لگتا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ سا اس آیت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ ان سب آیتوں سے, ان آیت میں جو 130 سے ہم نے کیا سیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے کیا مراد ہے کہ ہر شرک سے پاک ہو کر خالص اللہ کا بندہ بننا ہے, ہمیں اخلاص کا طریقہ اپنانا ہے, صرف جو کام بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, توحید کا طریقہ, اور ہمیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس آیت میں سیدھے راستے سے بتانے کی کون سی 2 وجوہات بتائی گئی ہے کہ عقل کی کمی اور علم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم یہ سب کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور آیت نمبر 131 سے ہم نے کیا سیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کے ملتی ہی کیا کیا کہ اللہ کی بات سن کر انہوں نے دیر نہیں لگائی. حق ملتے ہی کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کی بات سن کر انہوں نے دیر نہیں لگائی, چون چپاٹ نہیں کی, اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر کر دیا. تو ہمیں بھی اس سے بہت بڑا میسج لینا چاہیے, اور اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے, آمین ثم آمین رب العالمین. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں, اور ہم سب جو ہے نا ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.